Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati lohot pikiran mu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhan Yesus Kristus. Hatani dibata tu kita saluhut na lo mangaripun. Nata paihut-ihut si taonon ni Tuhan Yesus di bagasan pertanyaan pasion sadarion wenet tami masian Evangelium Markus ayat 55 to 65 ayat 60 sadaido hatani dibata na tiru pukon di bagasan sadarion manghuton almanakta ala satu makas tajaham mamulesian ayat 55 saha 65 alianggo situani malimi rodi sandok raput gudang mangalului panindangion do Pak Yesus membahen marutang hosa ibana aledang adong jupaksa ai landonian nama katindakon gap-gap do Pak ibana alaidang mardomu nahitat hina tindakon nasidai los hehe madeba si tindangi gap-gap do Pak ibana akan ninna do ubege hami do ibana mando loha aku majoroon na pinauli ni tangan jala di bagasan toluari pajong-jongokku na asing naso pinauli ni tangan alenang pe songoni dang mardomu na hina tindakon na sidai dungi hehe masituan imalim tutonga-tonga disukun ma Jesus ninna ma tungso alusan mudo na hina tindakon nasida do pakho alai mau homdo anggo Jesus dang agia aha dialusi gabi disikun situani malimi ibana muse di dokma beha Kristus doho anak ni si pujioni jadi di dok Jesus ma audoi jala idaun muna do anak ni jolmai hudul di siamun ni haguguun jala romar hiti-hiti ombun na di langit gabi diribakon situani malimi mapakian na hugut madido pola luluat do pesi tindangi nunga dibegi hamu pangalianai di debata biado di rohamu gabi sudema nasida manguhum ibana marutang hosa dungi dipukan na deba sian nasida manijuri ibana di bulang mamatana di pastapi mabukina hugut mandok tu ibana manurirangi maho nang akan naposo manahopi ibana lau mangalobbuti ima sahatna ayat 60 sadaa ale mauhom do anggo Jesus dang agia aha dia lusi lakin tabigi ditiki disukun silatus Jesus mauhom do Jesus ditiki disukun si Herodes Jesus mauhom do Jesus pas masongon na didok ni panurirang sian narobi songon biru-biru tu pamotongan do ibana dang marswara amang inang kurian itu kan Jesus Kristus aha manaboi buat tota gabi impola jamita tu kita di pertangyangan pasion sadarion lumobi sian persidangan nago rekayasa na pinatsang ni situani malim akamalim akasiboto surat akapangituay ni bangsoi lo mambain asa marutang hosa Jesus adong tulu nabuhi benot tagabi impola tu kita sitio pota na parjulo direhon dibatado tu kita huaso nang sahala marhata dilehon dibatado nang tu kita sahala huaso lo marhata dilehon Tuhan dibatado kita hatauon lo mandok sidohonota Tuhan memberi kepada kita kuasa dan wibawa untuk berbicara.
Tapar haseang may tapake mawasa dohot sahala marhata si lehon-lehon debatai sadinggan-dinggan na. Alanunga di lehon tu kita hatauon lau mandok si dohonota. Holan akahata na tutu, holan akahata na dinggani, holan akahata na hombar tu lomo ni rohani debatai ma na ruar sian satabi pamangata. Lumobi uju marsahit kita, uju marstaonok kita, uju gok masalah ta. Amanginang ditiki marsahit kita, ditiki bermasalah kita, ditiki tarhapit kita, murah-murado akan nasohata ruar siak kita. Ale marhite si tauno ni Jesus dipabuat tu kita, dilehon debatado HP hatauon tu kita. Mandok na dinggan, mandok na sitok, mandok na hombar tu lomo ni rohani di bata, nang pedi bagasan si taonok kita, nang pedi bagasan parsahito, nang pedi bagasan mangai kita. Dang di luas di bata kita, marhata na sopatu, kita rimas, manang terhapit kita. Naso jadi pakeon muruk, sakit, hamaolon, pangaeon, lomando, akahata naso dinggan, akahata naso tikos. Di Matius 12 ayat 36. Didok Yesus to ikon dipertanggung jawab pondo sudihata ni jolma di hari paruhumani. Dakolan pangulaon. Akahata na rumar, akahata na sugabia didok Tuhani di Matius 12 ayat 36 ikon dipertanggung jawab pon sudi jolma do isogot di hari paruhumani. Jala diajari buku parjamitai do kita nang buku poda terutama di bagasan hina dia ni hata-hata saya dong do nasala ni napoda 10 ayat 10 sia. Ombar tu parjamita 5 ayat 2 sian dia ni hata-hata do pakatayon gap-gap. Alani ikon pilitot ta do HP hata na naing si dohonota. Nang pe di bagasan parsahitok kita, nang pe di bagasan male kita mauas kita, nang pe di bagasan hahuranga kita, ikontong do pilitota aka aha masih dohonota. Unang asal di pandok, bui do HP, ala nunga di lehon di batatu kita sahala, di lehon di batatu kita hatauon mandok si dohono. Mamilit hata na dingkan, mamilit hata na sitong, mamilit hata na tikos, na hinalomohon ni di bata, manang aha pinamasa di bagasan nguluta. Alanido disosohon Apostel Paulus di Kolose 4 ayat 1. Saitong ma lambo hatamuna songon na siniraan, asa botoon muna alus na patu tuganup jolma. Imana parjulo napaduahon dilehon debatado tu kita nang hatauon mangorom si dohonota dilehon debatado tu kita hatauon mauhom didok di parjamita tului martitibedo luhutna adong do tikina makatai adong do tikina mauhom adong do tikina makatai adong do tikina mauhom dang ikon saturusna kita mulai sian manugot sahat tu borngin makatai jaladang saturusna ikon mauhom kita molo tabain introspeksi kurang diargahon halak kita do tiki nahohom macai busisaon gelisah tersiksa do halak kita molo disuruh mauhom jala jok-jok do tahilala songoni mereka kamu ma akau lotai barani hami mando sipata ngapa gudaku hatai si
perlu do HP di kita marsiajar songon Yesus mau kita perlu belajar dari Tuhan. Ada waktunya rupanya untuk berdiam diri. Dan ikon makatai do HP iba mulai siang pagi saat tu borngin terus menerus. Dan ikon aluson HP sudah status ni Facebook. Dan ikon komentaran HP status ni halak sudah. Adong do tikina ikon mauhom kita. Lumobi amang inang molo ditiki marsitaonok kita marsitaonon dongan macepeting do na mauhomi masuk di bagasan tiki na hohom dalam keheningan ilahi. Saliling masa prapaskah ku sengaja do mangorom diriku dan mambain status dan mambain komentar manang HP di media sosial itu. Holan lau mando dan raja ni media sosial iba do na mangatur sadi hari iba neng makatai sadi hari iba ikon mauho amangina taguruhon masih Yesus si adong do HP tikina ikon mauhom kita gudang suku-sukun dang dialusi Yesus holan sada do nakin dialusi Yesus situa malimi uju di do situa ni malimi toho doho Kristus toho doho anak naminiahani anak ni natar pujii anak ni debata anggo disi takas do di do Yesus audoi alania manginang marhiti turpu sadarion dipaingot kita dilegon di bata tu kita hatauon sahala kuaso marhata aletong dilegon di bata tu kita hatauon lau mauho makoho ditikina marguru mangkita nang tu ina ni huriai si Maria na say maniup hata ni suru-suruani di bagasan rohana di peo di pahusor-husor amang inang radingot tamudo tiki jatuh cinta kita molo jatuh cinta jolma dang apa lagu dang hata sidokonon na disi moladong doli-doli manang namar baju mandok jatuh cinta ibana ali pagudaku hata nanido imana tu na hinasolohan ni rohanai nak tikosi tang tohoi jatuh cinta kuroha lam maripola si dohonotai lamoti do HP hata-hata disi semakin berbobot semakin dalam semakin keluar dari dalam hati kata-kata itu sedikit persis seperti orang yang sedang jatuh cinta kata-katanya sangat sedikit I love you aku sayang kau muladong doli-doli namandok ketika jatuh cinta pagudaku hatana nang tokoi ya jatuh cinta. Songoni do kita nang martangyangi. Molo tutu si tutu do tangyangi ruar sian bagasan rohata oti do hata-hata disi. Alim ala holan sian satabi sian uto-uto sambing alani songon keran bocor matang yangi nasomar kasoan. Ketika doa itu keluar dari hati yang paling dalam, tidak banyak kata-kata di sana. Alani manginang taingok ma rikok do HP tiki na hohomi di kita. Kita butuh waktu untuk hening, butuh waktu untuk berdiam, butuh waktu untuk menutup mulut kita, membuka hati, membuka telinga kita kepada suara Allah. Apa tuluhon jalan napar pudi dilehon di bata do tu kita hatauon lau pasadahon hata dohot pangulau tai. Tuhan memberi kepada kita kuasa kemampuan menyatukan hati dan tindakan kita.
Ikon sadado, manang sadalan do roha, pikiran, hata, dohot pambahenan. Asa songon sisian ni Kristus kita, songon anak ni debata kita, ikon sada do hata. Dohot roha, dohot pikiran, dohot pambahenata. Dang bui, asing di bagasan roha, asing di bagasan pikiran, asing na niula, asing musena ni do. Bulaopan. Orang-orang yang punya integritas nahibul rohana sadado sadalan dui. Alanido di dok Yesus di Matius 5 ayat 37 molo ulu dok maulu molo dang dok madang. Aleda kola ni dilehon di bata do tu kita nang hatauon lau manuhu hatatai. Dituhu Yesus do konsekuensi alusna tu situani malimi. Sengaja disukun situani malimi tohodoho Kristus ido audo inin na Yesus habisi tor dipake malimi ma mambaini gabi alasan lau mempersilakon Yesus. Jadi burai ibana be debata din na malimi diribakon ibana ma jubahna dang perlu be sitindangi los mulai masude mamastapi Yesus dohok manijuri ibana. Amangin ang ganuk hata na sitong na ruar siyan pamangata sipata adong do hargana adong do konsekuensi na. Alanido gudang jolma gudang halak Kristen dang barani mando na sitong ala diboto imana adong konsekuensi na. Ale dilehon di batado kita hatauon lau manuhu lau mamorsan hata na sitong hata na dinggang natapat paruar koni. Tuhan memberi kepada kita juga kekuatan memikul kata-kata kita. Memikul kata-kata yang baik. Memikul kata-kata yang benar yang kita saksikan. Manang songot dia pe kondisi dokot situasi ni ngolutta. Sahali nari amang dokot ina. Manang marsakit kita. Manang di bagasan hakurangak kita. Manang uju muruk tarimas kita. Manang uju male, uju mauas kita. Manang di bagasan masalah si taonok kita. Ingok ma, dang di luas di bata kita, mandok nasohata. Dang di luas di bata kita margabus. Dang di luas di bata kita, mandok hata narumar nasomarip polai. Amin.